continuez, monsieur. أستاذ أنا قطعت الكهرباء عندي قبلكم وأنا مثلك أستاذ. يلا. الأناليز كوانتيتاتيف للكربون ما سمعت. هيا. فإذا l'analyse quantitative pour le carbone. On donne la masse de dioxyde de carbone. Comment on peut dire qu'il y a une augmentation de la masse dans le tube qui contient eau de chaux ou soude caustique ou la potasse? Cette augmentation de la masse correspond à la masse de dioxyde de carbone formée. Donc, on peut trouver maintenant la masse de dioxyde de carbone d'après la réaction de C plus O2 dans CO2. C'est l'équation de la formation de dioxyde de carbone. D'après le rapport stoichiométrique, on peut dire que le nombre de moles de C est égal au nombre de moles de CO2. Si on a la masse de CO2, on a la masse molaire, on peut trouver alors la masse du carbone. Et par suite, on peut trouver le pourcentage massif du carbone. Monsieur, faire attention, parfois, il n'y a pas formation de dioxyde de carbone, mais il y a formation de carbone noir, comme si on a de sucre et on fait chauffer le sucre. إذا بتذكروا هذا الإكسبيرينس حطينا السكر بتوب ASC وعملنا له شوفاج صار في عندنا فورماسيون للكربون نوار ناخذ هيدا الماس من الكربون نوار وبنعمل له يعني بنعمل مزور للماس بيطلع معي directement la masse du carbone et par suite on peut trouver le pourcentage massique. يعني أساس بنقيس الماس دو كربون نوار والماس بتطلع معنا نجيب من وراها البورسنتاج للكربون. Oui, يعني هيدي بالكاربون فيها كثير شغل يعني بس دغري directement on peut trouver la masse du carbone. Oui. استاذ بس نخلص نقل اعطوني خبر. أنا خلصت. يلا les autres. بعدنا يا أستاذ بالبورسنتاج أو ماس. يلا. إيش الحل يا أستاذ؟ اوكي.
Yalla, on continue. Maintenant, pour l'hydrogène, monsieur, quand même de même, on a fait brûler le composé X, c'est-à-dire s'il y a de l'hydrogène, va réagir avec l'oxygène pour donner des molécules d'eau. Cette vapeur d'eau est absorbée par l'acide sulfurique ou par le sulfate de cuivre. Alors, on relie le milieu réactionnel à un tube contenant d'acide sulfurique ou bien de sulfate de cuivre. Comme ça, si le volume ou la masse de l'acide sulfurique ou de sulfate de cuivre augmente, c'est-à-dire il y a de H2O, c'est-à-dire il y a d'hydrogène. Ça va؟ فإذا مجرد ما يكون في عندي vapeur d'eau من خلال أي رياكسيون أي كومبوستيون لأي كومبوزي X معناتها في عندنا أو ممكن الكولوراسيون للسلفات دو كويفر. quoi؟ كولوراسيون Oui, للسلفات دو كمان من كويفر. خلال coloration يعني بتصير bleu. يلا écrivez. خلصنا أستاذ؟ أستاذ
أنت طلعتني مش هيك؟ نعم طلعتني أنت من الزوم. أكيد لا. علي أنا ما يمكن بيصير فيي هيك بيطلعوني من الزوم. أوقات أستاذ بيكون في قطشة صغيرة بالكونكشن، بتطلع وبترجع بتفوت لوحدك، لأنه لو حدا ظهرك بدها ترجع تفوت بدنا نعمل لك أدمت. حتى فريجي اليوم بالمرة. بسيطة أستاذ، نحن بقطعة سما. يلا خلصنا؟ أوكي. آه. L'analyse. أنا بس بالإيكواسيون دو لا رياكسيون. طيب يلا CuSO4 plus XH2O donne CuSO4 X fois H2O. يعني هيدا السلفات دو كويفر إدغاتي. أنيدر مش يعني هيك ناشف، صح؟ إدغاتي حدا عم يحكي؟ لا يلا. Analyse quantitative. L'équation de la formation de vapeur d'eau est. Alors, si on a H2 avec l'oxygène de l'air, ça devient H2O. L'augmentation en masse de tube qui contient l'acide sulfurique ou le sulfate de cuivre 2 anhydre est égale à la masse de vapeur d'eau libérée. Ça fait augmentation بالماس بقلب التوب، يعني هيدا la masse de H2O. طيب si on a la masse de H2O, comment peut-on trouver la masse de H? Donc, d'après l'équation qu'on a écrite, nombre de moles de H2 sur 1 est égal au nombre de moles de H2O sur 1. On peut remplacer chaque nombre de moles par masse sur masse molaire et par suite, on peut trouver la masse molaire de H2. هلا بيجي حدا بيقول لي يا استاذ طب شو الديفيرونس بين الماس مولير لل H2 والماس مولير لل H؟ استاذ هن ذاتهم يعني كريلاسيون، انتبهوا كريلاسيون بقدر اخذهم هن ذاتهم الماس مولير لل H والماس مولير لل H2. اوكي لانه هون بالبورسنتاج كتبنا ماس دو H sur ماس توتال fois 100، مي نحن جبنا الماس لل H2. انتبهوا استاذ لو انا قلت الماس دو H ما كنا حطينا 2 فوا، ما كان في 2، ليش؟ هي حطيت لكم اياها هون انكادري. اذا انا فعليا ال H2O هن 2 H مع 1 O، يعني النمبر دو مول لل H sur 2 بيساوي النمبر دو مول لل H2O sur 1. اوكي؟ فخلينا نعمل رومبلاسمون لكل تيرم بالماس، بتصير ماس لل H sur 1 fois 2. ليش 1 fois 2؟ الماس مولير لل H هو 1 fois 2، ça est égal à masse de H2O sur 18. حتطلع هي ذاتها اللي فوقها استاذ بالنسبه لل H2، عشان هيك نفس الماس لل H2 وذاته الماس لل H. Yalla, écrivez, on va répéter l'explication pour l'hydrogène la prochaine fois.